Бидэнд өнөөдөр эзний үгийг хуваалцахаар Солонгосоос Галил чуулганы пастор, үүсгэн байгуулагч, тэргүүн пастор Имёнжин хэмээх энэ эрхэм хүн ирсэн байна. Тэгээ миний бие орчуулгыг хийгээд эзний үгийг та бүхэндээ хуваалцгаая. 아민타르 교회 교인 여러분 이렇게 다시 만나 뵈서 반갑습니다. 특별히 오늘 주일날 하나님 앞에 같이 예배드리게 돼서 너무 기쁘게 생각합니다. Амийн талах чуулганы итгэлийн ах トゥ ус та бүхэндээ дахин уулзсандаа үнэхээр сэтгэл таатай байна. Тэгээд бидэнд ингэж хамтдаа суугаад эзний үгийг хуваалцах боломжийг өгсөнд эзэнд алдрыг өргөе. 오늘 성경 말씀은 디모데전서 4장 15절의 말씀입니다. За, өнөөдрийн та бүхэнд хуваалцах байгаа үг болохоор 1-р Тимотийн 4-ийн 15 гэдэг хэсэг байна. Та бүхэн Библийг гаргаад хараасай гэж хүсэж байна. 제가 한번 읽어보시죠. За, би нэг удаа дуудаж өгье, та бүхэн хамтаа уншаасаа гэж хүсэж байна. Ахиц дэвшил чинь бүгдэд илэрхий байхын тулд эдгээрт санаа тавьж өөрийгөө зориул гэжээ. 너의 진보를 나타내라. 발전을 나타내라. Ахиц дэвшлийг гаргаа гэж эзэн бидэнд хэлсэн байна. 이 꽃이 이게 죽은 꽃입니까? 산 꽃입니까? 예, 죽은 거예요. 지난 주일에도 이렇게밖에 안 폈죠? 네, 있었습니다. 네. Энэ амин цэцэг хөг, хэмэл цэцэг хөг нэ өнгөрсөн 7 өдөр гэсэн байсан цэцэг хөг нэ. 이거 아마 다음 주일에도 똑같을 텐데. Энэ цэцэг дараа 7 хоногт ирэхэд хэмэл цэцэг учраас яг адилхан л байх бах. 왜 이렇게 변하지를 않죠? Яагаад ингэж өөрчлөгдөхгүй байгаа бол энэ цэцэг? 생명이 없기 때문입니다. Үүнд ам байхгүй учраас юм аа. 죽었기 때문입니다. Өөрөөр хэлбэл үхсэн учраас юм аа. 무릇 생명이 있는 존재는 Амьд оршдог, 전하게 되어 있습니다. 변하게 되어 있습니다. амьд биет бол үргэлж хөгждөг, цэцгэлдэг ба. 우리 아이들 자라나는 것을 가만히 보면 어머니 뱃속에서 태어나서 이렇게 자라나는 것을 가만히 보면 너무도 신기하지 않습니까? Та бүхэн хүүхэд хийн хөвлөд бүрлдээд өсч хөгжөөд төрж байгаа тэр үйл явц ямар гайхалтай сонирхолтой үйл явц байдаг вэ? 생명이 있기 때문에 변하고 발전하는 겁니다. Түүнд ам байдаг учраас өөрчлөгдөж хөгждөг ба. 죽음이라는 것은 결국은 생명이 멈추기 때문에 변하지 않는 Үхэл 거죠. гэдэг зүйл бол яг үндсэндээ тэр амьд биетийн хөгжил зогсохыг хэлж байгаа. 그래서 사람도 생명이 있는 사람은 자꾸 변하게 되는 거고 Амьтай хүн үргэлж өөрчлөгддөг. 생명이 없는 사람은 어제가 오늘이고 오늘이 내일이고 변함이 없는 그런 존재가 생명이 없는 사람입니다. Амьгүй хүн болохоор өчигдөр болон өнөөдөр нь ялгаа байхгүй өөрчлөлтгүй хүнийг хэлдэг. 그러니까 우리가 세상을 살아가지만은 그저 어제가 오늘 같고 매일 똑같은 삶을 살아가는 사람이 있다 그러면 그건 생명이 없는 사람, 이미 죽은 사람이나 마찬가지라고 생각해요. Хэрэг бид ингээд амьдралд амьдрангаа миний өчигдөр болон өнөөдрийн хооронд ямар ч ялгаа байхгүй байна гэж бодож ивэл би амьгүй байгаа юм а гэсэн үг. 무언가 어제보다 달라져야 되거든요. Ямар нэгэн зүйл өчигдрийг бодоход өнөөдөр өөр болсон байх хэрэгтэй. 그것도 나쁘게가 아니라 좋게 달라져야죠. Гэхдээ муугаар биш сайнаар өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй. 그러니까 여러분들이 늘 생각을 할 것은 내가 오늘의 이 삶이 어제하고 달라졌는가? Та бүхэн бас бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Миний өчигдрийн амьдрал өнөөдрийн амьдрал хоорондоо ялгаатай байна уу гэж. 변화가 있는가? Өөрчлөлт байна уу? 똑같은 생각을 가지고 똑같은 모습으로 어제처럼 오늘 또 산다 그러면 그 사람은 살아있는 사람일지 모르지만은 생명이 있는 사람이라고 볼 수가 없습니다. Яг адилхан зүйлийг бодож, яг адилхан зүйлийг үйлдэж өнөөдөр амьдарч байгаа бол тэр хүн амьд хөдөлж болох ч гэсэн амьгүй гэж хэлэх боломжтой гэсэн. 사람도 마찬가지고 Хүн ч гэсэн 뭐 회사든지 뭐 교회든지 다 마찬가지라고 생각합니다. хүнч бай, компанич бай, байгууллагч бай, сүмч бай ялгаа байхгүй гэж бодож. 교회도 생명이 있는 교회는 변하게 되어 있습니다. Амьтай сүм өсч хөгждөг, өөрчлөгддөг ба. 달라져야 되는 거죠. Өөр болдог. 지금 아민타르 교회가 15년 됐죠? Манай амийн талах чуулган одоо 15 жил болж байна. 2008년에 세워졌으니까 2008 онд байгуулагдсан учраас 2008년에 아민타르 교회가 세워질 때부터 제가
15년을 지켜봤습니다. 2008 оноос хойш 15 жил энэ чуулганыг би ажигласан байна. 많은 변화가 있는 것 같습니다. Их өөрчлөгдөж байгаа. 아민타르 교회가 생명이 있기 때문이다. Амьттай чуулган учраас 이제 그런데 내가 15년 동안 우리 아민타르 교회를 지켜보면서 조금 더 많은 변화가 있었으면 좋겠다. 그런 생각을 하는 거예요. өнгөрсөн 15 жилийн туршигт амийн талах чуулганыг ажиглангаа арай илүү өөрчлөгдөөсөө гэж би бас хүсэж байгаа. 이제 15살 먹었으니까 Одоо 15 настай. 계속해서 어린아이와 같은 모습을 가져서는 안 된다. Одоо нөгөө өсвөр хүүхэд шиг, баг хүүхэд шиг тэр дүр төрхөөсөө салах хэрэгтэй. 여러분이 신앙생활도 보면은 뭐 예수를 10년, 20년 믿어도 어린아이와 같은 신앙 하나도 변하지 않는 주일학교 때 배운 거 그대로 변하지 않는 그런 어린아이와 같은 신앙을 가진 사람들이 있어요. Тэгээд хичнээн сүмд олон жил явсан ч гэсэн яг жоохон хүүхэд шиг итгэл үнэмшил нь яг л байрандаа байж идэг тийм хүмүүс байдаг. 신앙생활도 변해야 되거든요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн өсч хөгжих ёстой. 발전해야 되거든요. Өөрчлөгдөх ёстой. 예수 처음 믿었을 때의 기도와 Эзний хамгийн анх залбирсан залбирал, 예수 믿은 지 10년 됐을 때의 기도와 Есүстэй анх одоо уулзсан залбирал, түүний 예수 дараа 믿은 10 지 жилийн 15년 залбирал, 됐을 때 기도가 달라져야 되는 거예요. 10 жилийн дараачийн залбирал, 15 жилийн дараачийн залбиралтай 아니, нь өөр болсон байх 무슨 ёстой. 기도가 어떻게 달라질 수 있느냐? Залбирал яаж өөрчлөгддөг юм бэ гэж асууж магадгүй. 기도라는 거는 하나님과의 대화 아닙니까? Залбирал гэдэг чинь эзэнтэй ярих яриа, харилцсан яриа биш үү? 우리가 부모님하고 대화를 할 때도 어린아이가 부모님하고 대화하는 내용과 Бид нэр аав ээжтэйг хүүхэд ярьж байгаа яриаг сонссон ч гэсэн жоохон хүүхэд аавтайгаа ярьж байгаа яриа, 초등학교 다닐 때의 부모와 하는 대화가 бага ангийн хүүхдийн яриа, 뭐 대학생 때 부모하고 하는 대화 дээд сургуулийн хүүхдийн яриа, 또 이렇게 나이가 많이 들었잖아요. 나는 지금 뭐 80이 가까이 됐지만 우리 어머니가 99이시거든요. манай ээж одоо би өөрөө 80тай боловч манай ээж 98тай хүн ба. 그러니까 어머니하고 지금 내가 하는 대화가 다르거든요. Би ээжтэйгээ ярьдаг яриа маань өөр байгаа. 기도라는 건 하나님과의 대화인데 처음 예수 믿었을 때 기도와 예수 믿은 지 10년 지나고 20년 지났을 때 기도가 똑같은 기도예요. 네. Таны залбирал магадгүй анх эзэнд итгэсэн үеийн залбирал, одоогийн залбирал хоёр хоорондоо адилхан байгаад байвал 그러니까 여러분들의 기도를 하나님께서 들으실 때 얘는 도대체 10년 됐는데 어떻게 똑같이 어린애 같은 말 하지? эзэн сонсохдоо арайчтэй энэ одоо аав бүтэн 10 жил өнгөрчөөд байхад яаж ийм жоохон хүүхчиг юм ярьдаг байна гэж бодож байна. 예수 믿은 지 20년이 됐는데 어떻게 똑같은 어린애 같은 소리나 밤낮 하고 앉았지? Надад итгэлээ гэж хэлээд 20 жил болсон. Яагаад одоо болтол адилхан юм яриад байгаа юм бол? 하나님이 충분하게 그렇게 생각하실 거다. Эзэн яа харахгүй тэгж бодно. 예를 들면 우리가 어렸을 때 그 대화를 하려고 그러면은 큰 소리로 하잖아요. 어머니 뭐 큰 소리로 부르고 얘기하잖아요. Бид нэр хүүхэд байхдаа аав ээжээгээ их чангарыг дуудаад ингээл ярьдаг тийм ээ. 그러나 이제 세월이 지나면서 그렇게 소리 지르면서 어머니하고 대화하는 사람은 없잖아요. Тэгээ сүүлд нь нас биеийн түрээ том болсон хойно ээжтэйгээ тэгж айхтар чангаар загнаж ингэж ярьдаг тий зүйлүүд нь байхгүй бол. 부부지간에도 처음에 우리가 결혼 생활을 시작할 때는 대화를 하려면 조곤조곤 예쁜 소리로 그렇게 말을 하잖아요. Тэгээд бид нэр эхнэр нөхөр хоёр ч гэсэн хурмаа хийгээд дараа нь ингээд хоорондоо ярьж байгаа зүйлсүүдийг нь харахаар баагаар өөр болсон байд. 근데 20년 30년 지나면 입 딱 다물고 대화를 하는 수가 많거든요. Тэгээд 20 30 жилийн дараа эхнэр нөхдөд бүр хоорондоо ярихаа болцсон байх юм. 말 안 해도 다 알아듣거든요. 무슨 말인지. Яагаад тэгэхээр ярихгүй байсан ч ойлголцдог болсон байдаг зэрэг. 결혼 생활을 40년 50년 했는데 그때도 큰 소리를 뭐라고 그 미친 놈이지. 40 50 жил өнгөрчөөд ах чинь нөгөө залуугийн шиг нэг олон юм ярьдаг, чангаар ярьдаг тийм хүмүүс байхгүй. 말을 안 해도 다 우리가 할 얘기를 다 하잖아요, 부부간에. Хичнээн ярихгүй байсан ч гэсэн хоорондоо ойлголцдог болж эхэллээ. 그러니까 이제 우리가 기도하는 것도 가만히 보면은 주여 그러고 이제 뭐 주여 삼창 한국에서 그렇게도 하고 소리를 지르고 기도하는데 그건 예수를 처음 믿을 때는 그렇게 기도를 한다 하더라도 5년 되고 10년 되는데 그때도 빽빽 소리를 지르면 하나님께서 쟤는 왜 이렇게 나이가 먹었는데도 계속해서 소리 지르고 저러지?
내가 기가 먹었나? Солонгос сайхан нэг тэгж ярьдаг. Эзэн ингээ 3 удаа дуудаж байгаа чангаар ойлоо залбираа гэж нөгөө шинэ итгэгч нар зааж өгч байгаа бол залбирдаг. Гэхдээ олон жил өнгөрсний дараачаар эзэнд нөгөө уул орилсон хിവэрээ нөгөө л ярьдаг тавилттай залбирлаараа залбирдаг хിവэрээ байх нь ямар учир байх вэ? 하나님하고 한 2, 30년 사귀었으면 그다음에 조용조용 해야지. Эзэнтэй хамт 40, 50 жил амьдэрсэн хүн бол одоо чимээгүй болдог. 새벽에 일어나서도 새벽 기도 가서도 꽥 하고 소리 지를 때마다 나는 하나님의 얘기 새벽부터 왜 이러지 얘가 정신 나갔나? 그러실 가능성이 높다고 보는 거예요. Магадгүй өглөө эрт босоод л тэрүүгээр баахан дуу хадаагаад бичигнүүлээд байвал магадгүй эзэн нэг талаараа одоо гайхмарч юм шиг өөрийн үр шөнөөр босчод ин чи яагаад орилоод байна вэ? 그다음에 우리가 이게 하나님과의 대화가 기도라고 그럴 때 가장 좋은 대화를 뭐라고 그럽니까? Эзэнтэй ярих харилцан яриа гэвэл хамгийн сайн харилцан яриа, хамгийн сайхан яриа ямар яриа вэ? 말하는 것보다 듣는 거 아니에요. Ярихаас илүү сонсох цаг. 잘 듣는 게 좋은 대화라고 그러잖아요. Сайн сонсдог хүнийг сайн харилцагч гэж ярьдаггүй лөө. 하나님과 대화를 할 때, 기도를 할 때도 말하는 것보다는 하나님이 뭐라고 하시는지를 들을 줄 알아야 되거든요. Тэгэхээр бид нэр эзэнтэй харилцаач гэсэн эзний өмнө хамаг юма ярихаасаа илүүтэйгээр түүнийг сонсох гэж хичээх нь чухал юм. 철이 없을 때는 아버지 어머니한테 부모님한테 막 자기 할 얘기만 하지만은 철이 들면 아버지가 뭐라고 하시는가, 엄마가 뭐라고 하는가 이 들어야 되는 거거든요. Ялах жоохон хүүхэд болохоор үргэлжлээ өөрийнхөө бодлыг аав ээжтэй ярьж дурчинд одоо ярьж том болдог бол өсч том болсон хойноо аав ээж маань юу ярьж байна гэж сонсож 하나님께서도요 우리에게 하고 싶은 말씀이 많으실 거예요. 그 짐작이 안 갑니까? эзэнд өөрт нь ч гэсэн биднэрт ярихыг хүссэн зүйл маш их байна. 우리 나이단 목사님에게도 하고 싶은 얘기가 많으실 거라고 하나님께서. Ялангуяа одоо найдан пасторт бол ярихыг хүссэн зүйл их байгаа. 나한테도 하고 싶은 얘기가 많으실 거라고 하나님께서. Надад ч гэсэн ярихыг хүссэн зүйл их 여러 байна. 가지로 하고 싶은 얘기가 있으실 거라고. Маш олон зүйлсийг эзэн бидэнд илэрхийлэхийг 이걸 хүсэж 귀를 байна. 기울여서 들어야 되는데. Тэгэхээр бид нэр тэр зүйлд илүү анхаарал хандуулах нь зөв. 제 얘기라고 하고서 아멘 그러고 하나님이 뭐라고 하려는데 벌떡 일어나니까 하나님이 하실 얘기가 없는 거예요. Өөрийнхөө ярих юмыг дуржинд л ярьж дуусчаад амен гэж дуусаад босоо явчихлаа. Эзэнд ярих боломж байхгүй. 하나님과의 대화가 끊어지는 거죠. Эзэнтэй ярих харилцан яриа түгээр л дуусч байгаа. 반쪽 기도죠. Ер нь бол нэг талын харилцаа гэсэн. 자기 얘기만 계속해서 일방적으로 하나님한테 통지를 하고 하나님이 하고 싶은 얘기가 있는데 들으려고 그래야지. Яри гэж яриад өөрийнхөө хамаг юмыг ярьчаад яг эзэн ярих болохоор яваад өгдөг. 그러니까 하나님이 나에게 뭐라고 하시는지를 듣질 않으니까 엉뚱하게 인생을 사는 거예요. Тэгээ эзэнтэй харилцаж байгаа харилцаа маань түүнээс сонсохгүй учраас бидний амьдрал ч гэсэн бөөн замраагүй явдал. 그래서 여러분 기도하는 것도 어린애 때의 기도를 버려야 돼요. Тэгэхээр бид тэр хүүхэд мэт залбирлаа бас 발전해야 돼요. өсөх хэрэгтэй. 초보적인 신앙을 가진 사람은 말로 큰 소리로 기도를 하는 거지만 이제는 점점점 성숙되는 그런 신앙생활을 하는 사람들은 입 다물고 귀로 듣는 기도를 할 줄 알아야 되는 거예요. 조용하게. Ялах итгэлтэй хүмүүс эзний өмнө зогсоод дуржинд залбираад л байдаг бол харин өссөн төлөвшсөн итгэлтэй хүн эзний өмнө чимээгүй суусан. 말이라는 게 한계가 있죠. Энд хүний энэ хэл ярианд хязгаар гэж бай. 그러니까 침묵으로서 하나님과 깊은 대화를 나눌 수 있어야 되는 거예요. Тэгэхээр эзний өмнө чимээгүй суугаад эзэнтэй маш дотн гүнзгий яриаг ярьж 그런데 байгаа. 뭐 예수 믿은 지 10년 전이나 20년 전이나 지금이나 똑같이 소리나 빽빽 지르고 앉았으니 이 Тэгэхээр 어린아이와 같은 이게 기도라 이거예요. эзэнд итгэлийн амьдрал нь эхлээд 10, 20, 30 жил өнгөрсөн ч гэсэн нөгөө л өөрийнхөө юмыг ярьсаар л байдаг тийм итгэл биш юм аа. 그래서 우리 교회가 가르칠 때 소리를 내서는 기도도 가르쳐야지만 그건 공적인 기도 같은 건 그렇게 해야 되지만 이제는 침묵으로는 기도를 가르쳐야 되는 거예요. Бид нэр сүмдэр хүмүүст заадаг одоо чангаар залбираач эзэнд яриач гэж заадаг ч гэсэн тэрийг заах нь зөв. Тэрээс гадна эзний өмнө чимээгүй залбирлыг заах хэрэгтэй. 기도라는 건 하나님과 영적인 교제이기 때문에 육신의 이 입술로 하는 것보다는 우리 영혼의 대화, 깊은 대화를 Эзэнтэй харилцаа гэдэг бол өөрөө бидний сүнсний харилцаа учраас
энэ ам хэлээр махан биеэр харилцаанаас илүү тэр үнэхээр зүрх сэтгэлийн сүнс доторх тэр харилцаа 그런 기도에 발전이 있어야 되는 거예요. Тэгэхээр тийм залбиралд бид хөгжих хэрэгтэй. 찬양도 발전이 있어야 된다고 생각해요. Магтаалч бас 뭐 여러분들이 뭐 기타를 치고 이렇게 하고 그러면은 뭐 기분도 좋고 뭐 다 그렇게 되지만은 그거 말고 мэдээж гитар тоглоод хөгжин тоглоод ингэхэд бидний сэтгэл санаа хөөрөө сайхан болдог боловч 그건 어린애 때 하는 일이고 жоохон хүүхэд мэт зөвхөн тэрэнд л баярлдаг хүн. 또 이따금 하는 일이고 Тийм ялах одоо магтаал биш. 하나님 앞에 드리는 찬양은 하나님 앞에 드리는 영적인 그런 노래이기 때문에 가슴에서 우러나오는 노래를 부를 줄 알아야 되는 거예요. Тэгэхээр бүр зүрх сэтгэлээс ундрах тэр магтаалыг эзэнд өргөдөг байх нь чухал юм аа. 옛날 어린애처럼 그런 모습의 그런 유치한 모습의 그런 신앙의 모습, 그런 찬양, 그런 기도 이제 발전이 있어야 되는 거죠. Хүүхэд мэт магтаал, хүүхэд мэт залбирал, хүүхэд мэт итгэлийн амьдрал. 이제 여러분들 아시는 대로 서울의 우리 갈릴리 교회는 뭐 절대로 뭐 우리 교회에서는 뭐 이런 거 있지도 않고 못하게 하고 뭐 복음성도 우리가 부르지 못하게 하고 뭐 예배 드릴 때 큰 소리로 뭐 아멘 뭐 이런 얘기도 못하게 하고 그러는데 그거는 우리 한국 교회가 이제 150년 됐거든요. 이제 어른스러워져야 되는 거거든요. 하나님과 어른스러운 대화를 해야 될 줄 알아야 되거든요. 하나님 앞에 진짜 영적인 그런 찬양을 드릴 줄 알아야 되는 거거든요. Бидний хувьд Солонгос дахь манай Галилж болгоны хувьд чанга хөгжим гэдэг ч юм уу тийм зүйлсүүд байхгүйгээр эзэн магтаалыг өргөд байгаа. А тэр нь яагаад тэгэхээр нэг талаараа 150 жилийн түүхтэй Солонгос сүмийн хувьд нэг талаараа харьцангуй нөгөө төлөвшсөн насанд хүрсэн хүний шинж чанар гарч ирж байгаа юм шиг. 한국 교회 교인들에게는 내가 하지 말라 그러지만 우리 몽골 교회나 인도네시아 교회나 뭐 이런 교회들은 하도록 내가 가만 놔두거든요. Солонгос чуулган маань тийм боловч бид нар Монголд мөргөл Монгол чуулган Солонгос Индонез чуулганда тийм ярьдаггүй. 되게 신앙생활을 처음 시작한 분들이거든요. Гэхдээ тэдгээр хүмүүс үнэхээр итгэлийн амьдралдаа галтай зогтой хүмүүс. 그러니까 하나님께서 볼 때 얼마나 귀여우시겠어요. 이거 뭐 찬 이렇게 기타 치고 막 이러고 손도 흔들고 그러면 하나님께서 보시기 얼마나 귀엽겠어요. Эзний хувьд тэдгээр энэ чуулганууд юм хийж байгаа үйлчлэл бас харахад ямар хайр хүрмээр харагдаж байгаа. 그러나 그래서 당분간 그렇게 해라. Тэгээд тэгж магтаа гэсэн. 근데 나이가 20살 됐는데 아직도 계속해서 이거 재롱을 부리면 이 하나님께 너무 지나치지 않냐 너희들 말이야. Тэгээ одоо ингээд 10 20 жил өнгөрсөй дараа ч гэсэн бүжгэлж дуусаараа харахаар жоохон өгчих юм шиг санагддаг. 조금 심령에서 나오는 진지한 그런 찬양을 드려볼 수 없느냐. Үнэхээр эзэн зүр сэтгэлээс ундрах тэр гайхамшигт магтаалуудыг өргөж байгаасаа гэж. 이 진도가 있어야 되거든요. Тэгэхээр бид нэр хөгжих 근데 хэрэгтэй. 우리가 예배 드리는 것도 이제 아민타르 교회나 이제 이런 데 예배를 드리면은 찬양 쭉 하다가 지금 설교하잖아요. Магтаал явж байгаад ингээд бид сургаал орж штэ. 이거는 초창기에 우리가 이렇게 예배를 드릴 수 있을지 모르지만은 하나님 앞에 드리는 예배인데 예배라는 건 하나님 앞에 예의를 갖춰서 드려야 되거든. 예배를. 예의. 순서를 잘 갖춰서 드려야 돼. Тэгээ хүндэтгэл мөргөлч гэсэн өөрөө үнэхээр хүндэтгэл дотор эзнээс имэйл дотор явах нь 그러니까 예를 들면 예배 시간에 굉장히 중요한 건 하나님 우리가 예배를 드려 나왔습니다. 신고가 필요한 거거든. 신고 하나님 앞에 나 예배 드려 나왔습니다. 하나님 앞에 나오는 그런 의식이 필요하잖아요. Тэгээ бидний хувьд үнэхээр эзний тэр одоо үнэхээр имэх үйц тэр аимшигтай тэр орших үед орж ирж байгаа гэдэг тэр дээд хүндэтгэл биднэрт хэрэгтэй. 갑자기 기타 치고 노래하다가 아무 신고도 없이 이게 설교하고 그러면 하나님께서 상당히 당황하시지. Тэгээд гитар тоглож бүжиглэж фижигж жагаад эзний өмнө ингээд юу үг хуваалцж байгаа нэг талаасаа бас яг хүндэтгэл гэдэг талаасаа хэр зохих ёстой вэ гэдгийг. 그다음에는 예배 중에 가장 중요한 게 죄의 고백이거든요. 하나님 지난 일주일 동안 우리가 세상에 살면서 이런 잘못을 мэдээж хамгийн чухал зүйл мөргөлийн хамгийн чухал зүйл нь мэдээж бидний хувьд гимшил байдаг. 용서해 주세요. Эзэн минь уучлаарай. 이 예배 중에 가장 중요한 거거든요. Мөргөлийн хувьд хамгийн чухал хэсэг энэ. 왜냐하면 우리 심령이 더러워졌는데 이거를 하나님 앞에 깨끗하게 다 씻음을 받고 씻고
하나님의 용서함을 받고 또 하나님의 말씀을 받아야 되거든요. Эзний 근데 өмнө гимшилтэйгээр ирж эзний өмнө уучлалыг хүртэж хүртэх нь чухал юм аа. 이런 용서의 순서가 없이 예배를 드리는 거는 밥 먹던 그릇 씻지 않고 다시 거기다 밥을 먹는 거고 똑같거든요. Тэгэхээр энэ гимшлийн цаг байхгүйгээр эзний өмнө ирнэ гэдэг бол бид нар байснараа орж ирээд байснараа гарнаа л гэсэн. 그러니까 우리 한국 교회 가운데도 이 용서의 그 사죄 기도 시간이 없는 교회가 있는데 그건 잘못된 교회예요. 그런 교회 다니면 안 돼요. Тэгэхээр эзний өмнө үнэхээр гимшлийн цаггүй чуулган бас байж болохгүй. 그 다음에 굉장히 중요한 거는 하나님 앞에 우리의 신앙이 어떤 신앙이가 신앙 고백을 해야 되거든요. 우리가 믿는 Бид үнэхээр бас эзэнд 신앙이 итгэлээ 뭔가 하는 тунхагладаг. 거를 다시 한번 우리가 다짐을 해야 되거든요. 그러니까 예배 시간에 꼭 사도신경이 들어가야 되는 거예요. Итгэлийн тунхагаа ч гэсэн бас заавал тунхагладаг байгаас. 사도신경이 없는 예배는 예배가 아니에요. Итгэлийн тунхаггүйгээр бид нар эзэнд мөрөглөөр өргөж болохгүй юм аа. 또 아까 그 주기도문으로 시작하는 건 참 잘했어요. 예배 시간에 주님께서 가르쳐주신 기도가 꼭 필요한 거거든요. 주기도문을 우리가 하는 거. 들어온 예배 순서 가운데 Түрүүн 있어야 돼요. эзний гуйлтаар эхэлж байгаа нь миний хувьд маш чухал зүйл гэж бодсон. 그래서 이제 아민타르 교회가 15년이 됐으니까 이제는 어린애 때 드렸던 이 예배를 버려야 돼 이제는. Тэгээ амийн талах чуулган ч гэсэн мөргөл гэдэг зүйл үнэхээр насанд хүрсэн 이제 тэр 지대로 мөргөл, 예의를 갖춰서 төлөвшсөн мөргөл. 하나님께서 기뻐하시는 그런 예배를 드릴 수 있어야 되는 거예요. 온전한 예배를 드려야 되는 거예요. Үнэхээр эзний баярлал тэр хүндэтгэл доторх, дээд хүндэтгэл доторх мөргөлийг 내가 이 эзэн. 얘기를 할까 말까 굉장히 망설였는데 지금 내가 하지 않으면은 누구한테 이 얘기를 들을 수 있을까? 내가 이제 이래서 뭐 이 교회를 내가 세운 사람이기도 하니까 내가 이제 여러분들이 다 믿음의 자녀 아니겠어요? 나에게는 그러니까 이제는 어린애처럼 그렇게 그런 자리에 머무르지 말고 예배를 드려도 이제는 제대로 드려라. 예배다운 예배를 드려야 된다. Энэ зүйлийг би ярих уу, ярьчих уу болчих уу гэж бодож байгаад миний хувьд үнэхээр бас энэ чуулганы одоо үүсгэн байгуулалтсан хүний хувьд ч тэр ахмад хүний хувьд ч тэр хэлж ярих нь зөв юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр үнэхээр эзэн төлөвшсөн мөргөлийг өргөөрэй гэж. 이게 여러 가지 발전이 있어야 되는데 여러분 예수를 왜 믿기 시작을 했습니까? Та бүхэн яагаад эзэнд анх итгэж эхэлсэн бэ? 네. 우리 한국에서는 대개 예수를 믿게 된 게 크리스마스 때 교회 가면 뭐 사탕도 주고 공책도 주고 그래가지고 다니다가 예수 믿은 사람이 꽤 있어요. Солонгост Крисмсаар нөгөө баяраар очиж бэлэг дурсгал авч агаад чихэр жимс авч байгаа сүмд явцсан хүмүүс их байдаг. 근데 대개 이제 예수를 믿는 사람들 우리나라에서도 지금도 가면 뭐 교회 가면은 무슨 우산도 주고 그러니까 이제 가잖아요, 요새. 예수 믿기 시작하잖아요. Солонгос сүмд очихлоор зонтог монтог өгөөд ингээд тэгдэг болохоор очдөг ч хүмүүс байдаг. 병든 사람 병도 고친다 그러니까 가잖아요. Тэнд имлэгийн янз янзын үйлчлэгээ байна гэдээ очдөг хүмүүс ч бай. 또 뭐 하나님의 축복을 받아서 아이들이 학교도 잘 가고 식구들이 다 건강하게 된다. 그래서 또 예수 믿는 사람도 있잖아요. Тэгээд хүүхдүүдээсээ болоод хүүхдүүд нь янз тэтгэлэг олгодог гэж ингээд сонсоод ирсэн хүмүүс ч бай. 사업이 잘 되기 위해서 예수 믿는 사람도 있잖아요, 여러분들. Бизнесийнхаа төлөө эзэнд итгэсэн хүн ч бай. 그래서 우리 기도의 내용도 보면 다 그런 거잖아요. Сайн сонсох юм бол залбирланд яг л тэгээ зүйлтэй холбогдлолтой залбирлууд байна. 그러니까 이제 하나님한테 뭔가 덕 보려고 교회 다니는 사람들이 많잖아요. Ер нь бол эзнээс ямар нэгэн ашиг хүртэхийн тулд ирдэг хүмүүс бий. 그거는 처음에 예수를 믿을 때 그럴 수 있어요. Анх эзэнд ирэхдээ тэгж болох юм. 그러나 예수를 10년 믿었는데 20년 믿었는데도 계속해서 무슨 뭐 병날 나고 다닌다. 하나님한테 뭐 덕이나 보려고 교회를 예수를 믿는다. 그건 잘못된 거죠. 10 20 жилийн дараа ч гэсэн яг адилхан л ашиг хүртэхийн төлөө сүмд явдаг байх юм бол болохгүй шүү дээ. 우리가 예수 믿는 건 무슨 덕 벌려고 하나님한테 덕 벌려고 예수 믿는 게 아니잖아요. Бид эзнийг ашиглахын тулд итгээгүй шүү дээ. 하나님을 믿는 이 신앙 가운데 우리 인생에 행복이 있고 Энэ итгэл дотор амьдарч байгаа нь бидний жаргал байдаг. 구원을 받기 위해서 예수 믿는 거 아니에요? 구원을 받기 위해서. Аврагдахын төлөө Есүст итгэдэг. 이제 구원을 앞으로 받을 겁니까? 지금 받았습니까? Гэтэ энэ аврал гэдэг зүйлийг та ирээдүйд авах юм уу? Эсвэл авчихсан юм уу? 받았어요? 받을 겁니까? авчихсан аврал уу? 받았지. 이 구원은 받았다라는 현재 완료형이거든요.
авсан гэдэг болохоор монгол хэлний төгс өнгөрсөн цаг дээр. 그러면은 여러분들이 구원을 받기 전하고 받은 다음에 달라진 게 뭐예요? Тэгэхээр аврал авсны дараачаар бид нар тэгвэл өөрчлөгдсөн зүйл юу байгаа юм бэ? 지금 구원받지 않은 예수 안 믿고 구원받지 않은 사람들이 주변에 많이 있죠. Есүст итгэсэн боловч аврагдаагүй хүмүүс иргэн тойронд байна уу? 그 사람하고 구원받은 나하고 달라진 게 뭐예요? Аврагдсан би аврагдаагүй тэр хоёрын хооронд ялгаа юу байгаа юм бэ? 똑같다. ялгаа 한게 байхгүй. 없다. 그러면은 구원받았다는 의미가 뭐예요? Тэгтээ аврагдана гэдэг нь тэгвэл юу гэсэн үг юм бэ? 통역 제대로 하는지 모르겠고 예. 잘하고 있어. 알았어요. 그러니까 그러면 구원받은 받지 않은 옆에 있는 사람과 구원받은 나와 지금 다른 점이 뭐예요? Аврагдаагүй буюу эзэнд итгээгүй тэр хүн итгээд аврагдсан би хоёрын хооронд ямар ялгаа 뭐 байна? 생각 안 해봤어요? Бодож үзсэн үү? 나는 구원받은 사람인데 그럼 구원받지 않은 사람과 내가 다른 점이 뭐가 있는가 이거예요. Би аврагдсан хүн. Тэгвэл аврагдаагүй хүнтэй би ямар ялгаатай юм бэ? 다른 점이 없다 그러면 그건 구원받았다는 말이 이상한 말이잖아요. Гэтэ тэр хүнтэй ялгаагүй байх юм бол би аврагдсан гэж хэлж байгаа үг маань сонирн болчихно шүү дээ. 한 번도 이런 거를 생각 안 하고 교회 다니는 사람이 많아요. Гэтэ ийм зүйлийг огт бодлогоогоор сүмд явдаг хүн бий. 그건 뭐냐? 하나님의 말씀을 제대로 공부를 안 하고 교회 다니는 사람들이 많아요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эзний үгийн яг жинхэнэ утга гүнзгий ойлголтыг нь ойлголгүйгээр явж байна. 혹시 여러분들 성경 한 번 다 읽어보신 적 있으십니까? Та бүхэн Библийг бүтэн нэг удаа уншиж үзсэн үү? 성경 공부를 제대로 해본 적이 있으세요? Библийг яг ингээд системтэй судалж үзсэн үү? 그냥 뭐 지나가는 얘기 한마디 어깨너머로 듣고 그걸 성경 지식이라고 생각하고 그거를 예수 믿는 걸로 생각하면 이게 잘 안 되거든요. Зүгээр л явж байгаа олон сургаалуудын дунд ингээд тэрийг сонсчоо тэрийг би эзний мэдэж байна гэж бодвол бас 이 하나님의 말씀을 아는 그런 그 지식도 점점 풍성해져야 되거든요. эзний үгийг мэдэх мэдлэгч гэсэн багаагаар үнэхээр баялаг болох хэвээр. 깊어져야 되는 거거든요. Гүнзгий болох хэвээр. 하나님의 말씀을 한 번 읽어가지고 한 번 들어가지고 이해할 수 있는 게 아니거든요. Эзний үгийг нэг уншаад, нэг ойлгоод, нэг сонсоод ойлгочдаг зүйл биш юм. 이런 말이 있어요. 무식한 게 가장 큰 죄다. Дутуу хийж байгаа зүйл маань хамгийн том нүгэл юм а гэж ярьж. 성경을 제대로 10년, 20년 예수 믿었는데 성경이 뭔지도 몰라요. 10 20 жил сүмд явсан ч гэсэн Библийг гүйцэд 당장 уншаагүй. 여러분들 눈치를 보니까 내가 구원받았는데 세상 구원받지 않은 사람과 뭐가 다른가에 대해서 설명을 제대로 하는 사람이 난 별로 없을 것 같아요. 여기 없는 것 같아요. Тэгээд яг асуувал аврагдсан хүн аврагдаагүй хүн хоёрын ялгаа юу юм бэ гэд хэлсэн ч гэсэн 나는 구원받은 사람이기 때문에 이게 다르다. 세상 사람들 안 받은 사람하고. би аврагдсан учраас энэ нь өөрөө гэж хэлэх хүн 아니 뭐 бас бий юу. 주일날 교회 오는 거 그런 거 말고 Эзний өдрийн өргөл тийм зүйл биш юм. 구원받았다라는 얘기는 사람이 달라졌다라는 것 같아요. 사람이 달라. Аврагдана гэдэг нь тэр хүн өөрчлөгдсөн гэсэн үг юм. 그럼 뭐 구원받지 않은 사람과 사람이 내가 어떻게 달라졌냐 이거야. Аврагдаагүй хүнээс би тэгвэл өөр юугаараа өөр болсон юм бэ? 이걸 설명할 수 있어야 되는 거거든요. Энийг тайлбарлаж чаддаг. 그럼 도대체 구원이라는 게 뭔가를 성경에서 가리키는 구원이라는 게 뭔가를 알아야 설명할 수 있지 않겠습니까? Тэгвэл бид Библиэс аврал гэж юу юм бэ гэдгийг яг 몰라요 мэддэг. 사람들이. 예수 10년 20년 믿고마다 권사도 되고 장로도 되고 그랬는데 그건 몰라요. 구원이 뭔지도 그냥 구원 받았다고 그러니까 그런 줄로 생각하고 있는 거예요. Чуулганы олон үйлчлэлийг хийж ахлагч удирдах чигт нийт цол зүйлсэн ч гэсэн энэ зүйлийг мэдхгүй хүмүүс явж л байдаг. 내가 시간이 없으니까 길게 안 하겠지만 여러분들의 이 성경에 대한 하나님의 말씀에 대한 지식이 어린아이와 같아서는 안 되는 거예요. Өөрөөр хэлбэл эзний үгийн талаарх мэдлэг 주일학교 때 배운 거 그대로 말하자면 그거 그대로 그걸 성경 지식이라고 생각하면 안 되는 거예요. таны тэр мэдлэг нөгөө л байдаг хүүхдийн тэр мэдлэг хിവэрэ байж болохгүй 우리 гэсэн. 교회에서 최근에 담임 목사님이셨던 분이 모세오경을 모세가 썼다. 모세오경이 뭔지 알아요, 여러분? 네? 아멘타르 교인들 모세오경이 뭔지 알아요? Мосе 뭐라고요? 오경. 오경? 어. Мосе 오경? 모세오경. 모르겠는데요. 모르지. 네. 그러니까 이 모세오경 창세기, 출애굽기, 레위기. Мосегийн бичсэн номнуудыг та нар мэдэх үү гэж хэлсэн. Тийм. 모세가 쓴 5 계획을 Мосегийн бичсэн номнуудыг мэдэх үү гэдэг үгээс.
모세 오경이라는 네. 단어를 몰랐어요. 용서해 멋있어요. 주십시오. 그래요. 메시지 бичсэн 5 номыг мэдхүү гэдгсэн. 근데 тэгсэн 여러분, бид тэр 이거 үгийг залуусаа. 모세 오경이 5개의 성경을 누가 썼습니까? Тэр 5 номыг тэгвэл хэн бичсэн байх вэ? 모세가. Мосе 이 бичсэн. 문제가 있거든요. 지금 나이단 목사가 지금 아민타르 교회 15년 목회를 하는데 모세 오경을 모세가 썼다고 생각하고 있잖아요. тэгсэн тэр 5 ном болохоор 그 나이단 목사한테 물어볼게. 모세 오경 가운데 모세가 죽어서 장례 지낸 얘기가 쭉 나와요. тэгтэл 이스라엘 사람들이 40일 동안 울었다. 근데 무덤을 썼는데 어디다 썼는지 모른다. 그런 гэтэл 얘기가 тэр 나와요. 5 ном дотор Мосе нарсарсны дараа ард түмэн гашуудуу гэдэг хэсэг байж байгаа. 그러면 모세가 썼으면 지가 죽은 얘기를 어떻게 거기다 쓰고 죽었나? Тэгээ өөрийгөө нөгөө үхчихсэн хэрнээ яаж өөрийг нь үхсээ дараасан дараа гашуудсан зүйлийг Мосе бичсэн байх вэ гэдэг яриа гарч. 그 성경에 대해서 유치원 수준도 안 되는 거죠. Тэгээ бид нэр Библийг үнэхээр гүнзгий мэдэх хэрэгтэй. 이래 가지고는 제대로 예수를 믿는다고 우리가 할 수가 없어요. Тэгээ бид нэр өнгөцгөн мэдлэгээр үнэхээр эзэнд итгэдэг гэж ярьж болохгүй. 성경을 잘 알아야 돼요. Библийг сайн мэдэх хэрэгтэй. 이 성경은 뭐와 같으냐 우리 몸으로 말하면 뼈와 같은 거예요. 뼈. Өөрөөр хэлбэл бидний биеийн яс шиг зүйл шүү дээ. 그 성경을 제대로 잘 알지 못하면 이단에 넘어가요. 잘못된 신앙에 넘어가는 거예요. Библийг хэрвээ сайн мэдэхгүй бол явж байгаа бид нэр буруу урсгал руу яваад орчих. 또 성경을 제대로 알지 못하면 나중에 죽어서 하나님 나라에 갈 때 들어가기가 상당히 어려워요. Библийг бас сайн мэдэхгүй бол бид нэр үхлийн дараа аврагдаад эзний өмнө очиход маш хэцүү байх бол. 당황할 거예요, 가서. Гайх болно бид нар. 그래서 나 같은 목사의 책임이 뭐냐? 교인들에게 성경을 잘 가르쳐야 되는 거예요. Гэхдээ над шиг пастор хүний хариуцлага юу гэхээр Библийг үнэхээр заасан шиг заах. 그래서 이 세상에서도 구원의 삶을 살아가도록 교인들에게 그렇게 가르치고 우리가 죽음을 맞이했을 때 하나님 나라에 가서도 하나님 나라 영원한 구원에 들어갈 수 있도록 그 길이 그 방법이 그게 성경 안에 기록이 되어 있어요. Тэгэхээр бид нэр аврагдсны дараачаар энэ амьдралдаа аврагдсан хүн шиг амьдраад энэ амьдрал дууссаны дараачаар үнэхээр эзний өмнө очихдоо авралын өмнө баталгаатай зогсохын тулд бид нэр энэ амьдралыг Библийг үнэхээр 그러니까 우리가 하나님의 말씀인 성경을 배우지 않고는 우리 신앙이 자라질 않아요. Хэрэг Библийг бид нар үнэхээр сурахгүй бол бидний итгэл бас өсөхгүй. 마치 뭐와 같은가 나무가 있는데 물을 안 주면 그 나무가 죽잖아요. Хэрэг мод байх юм бол тэр модыг бид услахгүй байх юм бол 하나님의 말씀을 배우는 것은 나무에 물을 주는 것과 똑같은 거. 우리 심령이 자라나도록 물을 주는 것과 똑같은 거예요. тэгэхээр бид эзний үгийг судална гэдэг нь модонд ус өгөхтэй ялгаагүй маа. 그러니까 이제 아민타르 교회가 이제 15년쯤 됐으니까 Одоо үнэхээр 15 жил болсон учраас 이런 환경 속에서 우리가 예수를 믿는다는 거 굉장히 힘들고 어려운 일이죠. 주의를 지키는 것도 힘들고. үнэхээр энэ улс оронд энэ нийгэм дотор бид нар үнэхээр эзний өдрийг хүндэтгээд эзэнд битгэнэ гэдэг хэцүү. 그러나 어차피 우리가 예수를 믿기 시작했으니까 Гэтэ бид нэгэнтэй л эзэнд 제대로 예수를 믿어야지. нэгэнт итгэсэн юм чинь тэгвэл итгэсэн шиг 그러려면 하나님의 말씀을 제대로 공부를 해야죠. тэгвэл бид нас эзний үгийг сурсан шиг сурах хэрэгтэй. 그러니까 이 교회가 있다고 하면 유명한 부흥 강사들에다 집회하고 그러는 것 같아요. 보니까 예. 그 부흥 강사들 데려다가 그 무슨 강사들 있잖아. 네. 그 리바이벌리스트 데려다가 네, 네. 집회도 하고 그러잖아요. 아 예. юу гадаадын бас юу пастор номлогч нарыг бас өөрч арга хэмжээ зохион байгуулдаг гэж сонсч байсан. 그래서 열심히 찬송하고 그것도 굉장히 중요하지만 더 중요한 거는 하나님의 말씀인 성경을 배워야 돼요. Магдалины дууг дуулж бүжиглэж тэхийн чухал боловч тэрнээс илүү чухал зүйл нь бид нар эзний үгийг судлах хэрэгтэй. 기도하는 것도 배워야 돼요. Залбирлыг ч бас бид сурах хэрэгтэй. 하나님 앞에 자꾸 뭐 달라고 그러지 말고 Нэг юмыг заавал өгөөч гэдэг дээр 그건 залбир. 어린애 때 하는 거예요. Тэр бол жоохон хүүхдийн залбирлаа. 우린 다 알아요. бид мэддэг. 우리 애들이 뭐가 필요한지를 다 알아요, 우리는. Аав ээж нар бид мэддэг шүү дээ. 얘기 안 해도 хүүхдүүд 얘가 маань юу 뭐가 хэрэгтэй 필요하다 байгааг бид 다 хэлээгүй 우리가 байсан ч мэддэг. 정말로 필요한 거 있으면 부모는 주는 거예요. 달라고 안 해도 주는 거예요. Хэрвээ хэрэгтэй зүйл байх юм бол хэлээгүй багт нь ч өгдөг л байгаа. 근데 계속해서 달라고 그건 어린애들이 하는 일이거든요. Гэхдээ үргэлжил өгөөч гэдэг хүүхдүүд. 그러니까 우리가 기도할 때 어떤 기도를 해야 되는가? 우리가 필요한 걸 하나님 주세요. 그렇게 기도하는 게 아니라 하나님이 필요하신 게 뭡니까?
бидний 제가 залбирал 어떻게 했으면 좋겠습니까? тэгэхээр бидний залбирал яаж өсч хөгжих ёстой вэ гэхлээр надад ийм хэрэгтэй бэ, надад өгөөч биш. 무엇을 Эзэн 하면 минь 좋겠습니까? танд юу хэрэгтэй байгаа болоо гэдэг залбирал байна. 이 기도의 내용이 바뀌어야 돼요. Өөрөөр хэлбэл бидний залбирлын агуулга өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 그래서 여러분들 기도하는 걸 보면 그 사람의 신앙을 짐작해요. Тэгэхээр тэр хүний залбирлыг сонсох юм бол тэр хүний итгэл ямар түвшинд байгааг бид 이게 бас 초등학교 신앙인가 중학교 신앙인가 어른 신앙인가 기도하는 걸 보면 알 수가 있어요. 그 баг 기도의 дунд 내용을 ахлах сургуулийн хүүхдийн зайд одоо итгэл байна уу? Эсвэл үнэхээр төлөвсөн хүний итгэл байна уу бид мэдэж болно. 하나님과 어떤 관계를 가지고 있는가? 성숙된 관계인가? 아니면 아직도 무슨 이해관계로 주고받는 관계인가? Энэ хүний харилцаа бурхантай ямар харилцаатайгаа бид залбирлаар нь мэдэж болно. 그래서 사실은 성경 주일날 이게 우리가 예배를 드릴 때도 나이든 목사님이 성경을 우리 갈릴리 교회는 세 가운데 읽어요. 구약 성경도 읽고 네. 서신서도 읽고 복음서를 꼭 읽어요. 이게 예수님의 말씀이기 때문에 Галил дахь манай Солонгос чуулганы хүндэтгэл мөрөглийн дундор бид нар 복음서를 꼭 эзний 우리가 үгийг, 읽어요. Библийг яг их дээрээс нь 3 удаа заавал уншдаг байгаа. 그리고 복음서를 읽을 때는 예수님의 말씀이니까 다리 꼬고 앉아서 들으면 안 돼요. 예수님 어른이 말씀하시는데 다 일어나가지고 예수님이 하시는 말씀이다. 잘 우리가 겸손한 마음으로 듣는 그런 우리가 자세를 가져야 되는 거예요. Эзний үгийг яг дуудаж явах үед харин бид нар жинхэнэ суудлаасаа босдог. Яагаад гэвэл настай хүн үг хэлж шүү дээ. 15년 전 예배 드리는 거나 15년 후에 예배 드리는 거나 똑같아서 내가 얘기하는 거예요. 발전이 없는 거예요. 꼭 이 꽃하고 똑같아요. Тэгэхээр бид нар үнэхээр амин төлөв чуулганы маань мөрөглийн хэв маягч гэсэн өнгөрсөн 10 жилийн туршид яг адилхан байгаа учраас би хэлмээр санагдаад хэлчихлээ. 여러분들이 우리가 하나님께서 원하시는 예배가 뭔가 2000년 동안 많은 사람들 연구를 했어요. Эзний үнэхээр хүсдэг залбирал юу юм болоо гэж 2000 жилийн туршид маш олон хүмүүс бодож судалсан байгаа. 어떻게 예배를 드리는 것이 하나님께서 기뻐 받으시는 예배인가? 2000년 동안 많은 사람들이 연구를 했어요. Яаж залбирх юм бол энэ залбир яаж эзэнд хүндэтгэл мөрүүлэх юм бол түн талдах вэ гэдгийг олон хүмүүс судалсан байна. 뭐 생각나는 대로 드리는 게 예배가 아니에요. Зүгээр бодогдсон зүйлээ хийдэг зүйл бол мөргөл биш юм аа. 그래서 이거를 우리가 이 예배의 발전이 있어야 된다. Тэгэхээр мөргөлийн хөгжил гэдэг юм байх. 기도의 내용이 발전이 있어야 된다. залбирлын агуулгад хөгжил байх 나는 хэрэгтэй. 뭐 이렇게 찬송 부르는 거 잘못됐다고 생각하지 않아요. 이것도 필요하죠. 그러나 예배 시간에 드리는 찬송이 따로 있는 거예요. Тэгэхээр би хөгжим тоглоод эзнийг магтаж байгаа би буруу гэж хэлж байгаа юм биш. Мөргөлийн үеэр дуулдаг тэр хүндэтгэл мөргөлийн дуу хүндэтгэл шингэсэн тэдгээр зүйлүүд гэж байх хэрэгтэй. 소리를 내서 오는 기도 필요하지만은 늘 그러면 안 되는 거예요. Зүгээр л орилж ханга хашгирсан тэр залбирал биш. Тэрнээс өөр зүйл. 하나님하고 소곤소곤 얘기하는 거 있잖아요. Үнэхээр эзний өмнө чимээгүйхэн суудаг тэр л. 서로 말은 안 하지만 하나님과 통하는 게 있죠, 영적으로. Чив чимээгүй сууж байгаа ч гэсэн эзэнтэй ойлголцдог тэр л ойлголцол. 그런 기도를 드릴 줄 알아요. 성숙된 그런 기도를 드릴 줄 알아야 되는 거예요. Би тэгж залбирдаг байх хэрэгтэй юм аа. 그 아까 말씀드린 대로 이게 우리 개신교회 예배의 중심은 말씀이 있어요. Бидний одоо өргөж байгаа мөргөлийн маань хамгийн голц өмнө эзний үг юм аа. 그래서 예배의 중심이 하나님의 말씀 그리고 그 말씀을 선포하는 설교하는 여기에 중심이 있는 거예요. Эзний үгийг номлож байгаа тэр номлолын цаг бол хамгийн чухал цаг юм аа. 예배의 핵심이 여기에 있어요. Тэгэхээр түүх хэсэг юм аа. 헌금도 우리가 드리는 거를 좀 성숙돼야 돼요. Өргөлч гэсэн өргөл дээр ч гэсэн бид нэр үнэхээр төлөвших хэрэгтэй. 우리 처음에 예수 믿을 때 헌금을 왜 드리는가? 이거 이만큼 드리면 하나님께서 배로 주겠지. 또 목사님들이 이렇게 설명하잖아요. 말씀하잖아요. Анх өргөж хэлж байгаа итгэгч юу гэж боддог вэ гэхээр энэ хавцаа өгчих юм бол эзэн за 100 үржүүлнэ гэсэн. 그거는 어린아이와 같은 생각이에요. Энэ бол хүүхэд мэт бодлоо. 헌금이라는 것은 근본적으로 모든 것이 다 하나님의 것이라는 것을 인정하는 그 뜻으로 헌금을 하는 거예요. Өргөл гэдэг зүйл бид яагаад өргөдөг вэ гэхээр надад байгаа бүх зүйл таныхаа гэдэг тэр итгэлээс эхэлдэг юм. 여러분 11조를 내는지 모르겠는데 11조. Та бүхэн 11-ийг өргөдөг байх гэж бодож байна. 근데 오랫동안 이게 돈 쓰는 방법이에요. 돈을 쓰는 방법. Юуны мөнгийг зарцуулах арга. 이슬람 교대들은 자기 수입의 6분의 1을
헌금을 해요. 6분의 1. исламын шашинтай хүмүүс 6-ны 1-ээ өргөдөг. 이태리 사람들은 보니까 자기 수입의 연 5%를 헌금을 해요. 의무적으로. Итали хүмүүс бүр үүрэг одоо улсаас нь хуулийн дагуу үүрэг болгож 0.5% өргөдөг байна. 우리 기독교에서는 10분의 1이에요. 10분의 1. Бид Христэд итгэгчтэй бид юу гэж ярьдаг вэ? 11 гэж ярьдаг. 이 돈을 쓰는 기준이에요. Энэ бол мөнгийг тухайн мөнгөө зарцуулж байгаа зүгээр нэг жишг юм. 자기의 몫의 10분의 1은 나를 위해서가 아니라 다른 사람을 위해서 써야 된다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл олж байгаа бүх орлогынхоо 10 хувааж агаад нэгийг нь өөрийнхөө төлөө биш өөр зүйл зарцуулах. Өөр хэний төлөө зарцуулах. 사람이 얼마나 못나고 돼지 같으면 지가 돈 벌어서 저 혼자 다 쓰냐 이거야. Хүн гэдэг ямар гахаа шиг болчоод бүх олсон орлогоо зөвхөн өөрөө идчихдэг юм бэ. 그래서 사람들이 이제 목사님들이 10분의 1을 꼭 헌금을 해야 된다. 이거 10분의 1 헌금을 하면 하나님께서 축복해 주신다. 그렇게 얘기하잖아요. Тийм учраас пасторууд номлолтод тэгж хэлдэг. Эзэн 11-ийг өргөөрэй. Тэгвэл эзэн өрөөнө гэж хэлдэг. 그 대신 교회 헌금이 너무 안 나오니까 목사님도 협박을 하잖아요. Тэгээд сүүлдээ нөгөө пасторууд нь өргөлн олдтой өргөгдөхгүй болохоор дарамтлж эхэлдэг. 10분의 1 헌금을 안 하면 사업이 망할 거다. 막 이렇게 얘기하잖아요. Хэрэв 11-ийг өргөхгүй бол бизнес чинь нурна шүү гэж ярьдаг. 그래서 겁나가지고서 그러잖아도 내가 10분의 1, 11조를 떼먹었더니 사업이 안 됐다. 뭐 그런 사람들 들어 있어요. Тэгээ яасан ч би 11-ийг өрөхгүй байгаа болохоор миний бизнес болохоо болж ийн гэж боддог хүн байдаг. 그거는 고지 들으면 안 될 말이고. Тэр бол зүгээр л одоо нөгөө зүгээр л ярьдаг хүмүүс гэсэн. 그러나 이 10분의 1이라는 건 우리가 돈을 쓰는 10분의 1이 미니멈이라는 거예요. 요런 사람이 세상에 나서 Хүн гэдэг хүн энэ дэлхий дээр амьдэрсэн бол 다른 사람들과 더불어서 살아나가려고 그러면 бусдтай хамт амьдрах ёстой юм бол 그래도 인간이라고 그러면 хэрэг хүн юм бол 최소한도 자기의 수입 중에 이런 정도는 다른 사람을 위해서 쓸 줄 알아야 되는 거다 이게. ядчил 10-ны 1 хэсгийг нь өөрөө идэхгүйгээр хин нэгэн хүнд өгч чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг зарчим тэнд явж байгаа юм. 그게 사람으로서의 도리다. тэгжээж хүн болж байгаа юм. 그러니까 10분의 1이라는 건 예수 믿는 사람만 해당되는 말이 아니라 모든 세상 사람들이 해당되고 이슬람 사람들은 우리보다 또 조금 엄격해서 6분의 1은 다른 사람을 위해서 써야 된다 이렇게 생각합니다. Гэтэ яг үүндээ эзний хүсэл зөвхөн итгэж хүмүүс гэж ярьж байгаа юм биш. Хүн үнэхээр тийм байх ёстой маа гэдэг зарчим тэнд явж байгаа. Исламууд гэсэн чинь бүр 6-ны 1 гэж 그러니까 ярьж. 또 어떤 사람은 10분의 1은 하나님 거니까 하나님한테 내고 10분의 1은 내 거니까 내 마음대로 쓴다. 그런 사람들 또 있어요. Тэгээ юу гэдгүүлэр 10-ны 1 болохоор эзэнд өгч 19-ийг нь болохоор би өөрөө дураараа хэрэглэнэ гэж бод. 그것도 잘못된 생각이에요. Гэхдээ тэр ч гэсэн буруу бодол. 모든 것이 다 하나님의 것인데 Бүх зүйл эзнийх шүү дээ. 내가 10분의 1 요 정도는 내가 그래도 다른 사람을 위해서 쓰는 그런 삶을 살겠습니다. 이게 헌금이에요. Бүх зүйл эзний зүйл шүү дээ. Таны надад өгсөн зүйлүүдээс би ядчил энэ хэсгийг би өөр хүнд өгнө гэж. 여러분 세상을 살아보면은요. 마지막에 남는 거는 마지막에 내 거가 되는 건 다른 사람을 내게 도와준 거 있잖아요. 그것만 내 거로 남아요. Эцсийн дүндээ хүн амьдрал дуусах үед бусдад өгсөн зүйлэл үлддэг ба. 왜냐하면 내 이름으로 누구를 도와주잖아요. Би өөрийнхөө нэрээр хин нэгэнд тусалж байгаа. 그것만 내 거예요. 내 돈이에요. 그것만. Эцсийн дүнд нэргээ харсан чинь тэр л миний юм байсан юм бэл. 나머지는요. 다 없어지고 말아요. Бусд нь бүгд байхгүй бол. 그것만 딱 남는 거예요. Тэр л бусдад өгсөн 그러니까 тэр зүйлийг миний 지혜로운 болж 사람은 өгсөн. 어떻게 하면은 다른 사람을 위해서 자기의 돈을 자기 이름으로 쓸까? Тэгвэл яаж одоо бусдын төлөө өөрийнхөө нэрээр мөнгө зарцуулж чадах вэ? 여러분들 생각으로는 서로요. 통장에다가 넣어놓고 뭐 자기 이름으로 뭐 집 사놓고 그러면 다 자기게 될 줄 알지만은 천만의 말씀. 죽자마자 애들이 다 통장 털어가지고 나눠가죠. Та бүхэн бодоод үзэхгүй. Би даасан хадгалаад эсвэл байр аваад үд хөдлөх аваад ингэхлээр миний юм болно гэж бодож байна. Үгүй шүү. 아무리 비밀번호 붙여놔도 소용없어. Таныг өгсөн тэр мөчөөд л хүүхдүүд чинь бүгдийг нь хуваагаад авчихна. 집도 마찬가지야. 아무리 자기 이름으로 등기해놔도 죽자마자 그 집에서 요새는 죽지도 않지만 집에서 죽으면 내 이름으로 된 힘들어서 집 사잖아요. 근데 그 집에서 죽어요. Машин ч 몇 байсан. 시간도 안 돼서 치러 가.
Машинч байсан тэр гэр орон байсан ч гэсэн та гэртээ өөхлөө гэж бодъё. 내가 Таныг 애쓰고 нэг цагийн дотор л гаргана да тэнд. 내가 애쓰고 고생해서 산 집이니까 하루 저녁만 자자. За яг хөө би энэ гэр орныг маш их зовж олж авсан учраас энэ ганц хончоод явъя гэж бод. Тийхгүй таныг гаргана. 아버지 그런 말씀하지 마세요. 병원 영안실로 가세요. Аав хаана нэ гэсэн эмнэлгийн моорогт байгаа гэж. 119 불러가지고 영안실로 실어가죠. 119-т ачаал явна. Нэг түргэн тусламжийн машинд ачаал явна. 내 이름으로 등기해놨어도 소용없어요. Миний нэр дээр байгаад ямар ч нэмэр байхгүй. 그런데 그 순간에도 내가 누구에게 준 돈, 내 이름으로 준 돈 있잖아요. Гэхдээ харин яг тэр мөчөд би өөрийнхөө нэрээр өөр хүнд өгсөн тэр зүйл 그건 영원히 내 이름으로 남는 거예요. тэр зүйл миний нэрээр үлддэг байгаа. 11조를 낸다는 얘기는 헌금을 한다는 얘기는 제가 이런 물질 생활을 하겠습니다 하는 하나님 앞에 약속이죠. 11 өргөнөө гэдэг нь би яг ингэж л амьдрмаар байна гэж ясны өмнө авалж байгаа амлалт юм аа. 복 받으려고 하는 거 아니에요. Өрөөгдөхийн тулд биш юм аа. 그런데 그런 마음을 가지고 뭐 복 받으려고 그런 마음이 아니라 정말로 내가 한 인간으로서 하나님 앞에 하나님께서 모든 걸 다 하나님이 주셨는데 내가 빈손으로 왔는데 또 빈손으로 갈 거 아니에요. 수의 있잖아요. 수의. 죽어서 입고 가는 수의. 그게 호주머니가 없어요. Ёо Солонгост болохоор нөгөө нэг хүснийхэн дараа нөгөө бидний өмсүүлдэг хувцас нь кармаагүй байдаг 이게 гин 사람이 있잖아요. 호주머니 없는 옷을 두 번 입어요. хүн амьдрахтаа халаасгүй хувцас 2 удаа өмсөх хэрэгтэй болдог. 태어나잖아요. Төрөнгүүтээ өмсөж байгаа. 그때 부모들이 피는 그 옷 있잖아요. 호주머니가 없어요. Бүгд анзаарах юм бол хүүхдээ төрөнгүүт нь өмсүүлдэг хувцсанд карма байдгүй. 걔가 호주머니가 있을 리가 없어요. 왜냐하면 어머니 뱃속에서 가지고 나오는 게 없기 때문에 호주머니 필요 없어요. 걔는. Нөхөр халаас ямар ч хэрэг байхгүй. Авч гарч ирсэн зүйл юу ч байхгүй юм чи. 그 다음에 죽을 때 입는 수의에 호주머니가 없어요. Өөхөхтэй өмсдөг хувцсанд халаас байхгүй. 그걸 가지고 갈 게 없잖아요. Авч явах юм байхгүй юм чи. 그러니까 헌금이라는 건 뭐냐? 내가 빈손으로 왔고 빈손으로 갈 텐데. Өргөл гэдэг зүйлийг өглөө би хоосон ирээд би хоосон буцна. 내가 이거 나 혼자 쓰지 않고 같이 나눠 쓰겠습니다. Эртээ тэргүй хоосон ирээд хоосон буцхаас цааш одоо миний зүйл бишээс цааш хуваалцаж амьдрья гэдэг сан. 그렇게 헌금을 하면서 헌금 생활하면 두 가지가 일어나요. Ингэж өргөл дээр бид ингэж амьдрах юм бол 2 зүйл бий болно. 하나는 내가 너무 행복해지는 거야. Эхнийх нь би аюулгүй жаргалтай болно. 성경에도 있잖아요. 주는 것이 받는 것보다 행복하다. Өгөх нь авахаас илүү өрөөлтэй гэж Библиэд хэлдэг нь учир нь. 그거 맞들리면 집안 거덜나요. Тэр 누구 주는 것에서 재미를 붙이면은 행복을 느끼면은 집안에 있는 거 나만 하지 않은 다 준다. нөхөр хэрэг өгөх ямар нэгэн зүйл хүн өгөхөд хэрэг донтчих юм бол гэрт нь юу ч үлдэхгүй бол. 나는 평생 지금도 그렇지만은 누구 돈 생기면 누굴 줘야 되겠다는 지금도 순서가 쫙 있어요. 돈 생기자마자 주는 거죠. 생기자마자. 기다리고 있는 거예요. 계속해서. Одоо надад бүр ингээд юу өгөх жагсаалт байдаг. Хэрэг мөнгөтэй болох юм бол эхлээд тэрэнд дараа нь тэрэнд гэдэг ингээд жагсаалттай амьдэрдэг. 이제 그다음에는 그렇게 하고 나면은 있잖아요. 하나님이 우리에게 너무 많은 것을 주셔요. Гэхдээ эзэн бидэнд үнэхээр олон зүйлийг өгдөг. 나는 평생에 지금까지 돈이 없어서 무슨 일을 못 해본 적이 없는 사람이에요. Би одоо өдий хүртэл амьдрахтаа мөнгөгүйгээсээ болж ямар нэгэн зүйлийг хийж чадаагүй байхгүй. 무슨 일을 해야 되겠다 그러면 하나님께서 주시는 거예요. За нэг юм хийх ёстой юм шиг байна гэж бодоо сууж идэл мөнгө нь орж. 여러분 하나님이 바보예요? Эзэн тэнийг үү? 다 생각이 있으세요. Эзэн бодолтой. 이 새끼 줘봐야 저 혼자 쓴다. 줄 마음이 있겠어? Энэ нөхөрт өгөх юм бол ганцаараа хэрэглэнэ. Хинт ч өгөхгүй. Түр өгөх үү? 이 사람 줘야 제대로 돈 쓴다. Энэ нөхөрт өгөх юм бол мөнгийг үнэхээр зөв зүйлээр зарцуулдаг. Тэгвэл өгөх үү? 임명진 목사 줘야 가난한 사람에게 간다. 임명진 өгөх юм бол ядуу хүмүүст өгдөг учраас. 나한테 주지. 이 새끼 돈 줘봐야 저 마누라 갖다 준다. 저 새끼 갖다 준다. 그 하나님이 줄 마음이 있겠어? 하나님 바보야? 그런 생각도 못해? 하나님이? Хэрвээ энэ нөхөрт өгөх юм бол тэгээд хуваагаад идэл дуусгана. 하나님이 그런 생각도 못할 뿐으로 생각하세요, 여러분들? Тийм 하나님 놀리고 있어? Тэгэхээр тэр хоёр зүйлийг хүний хүнд нь өгөх үү? Эзэн өөрөө тэнийг үү? 그래서 우리 신앙생활, 헌금 생활도 어른스러워져야 돼요. Тэгэхээр бидний өргөлийн амьдрал ч гэсэн үнэхээр төлөвшөх хэрэгтэй юм аа.
그러니까 눈 딱 감고 뭐 하나님한테 뭐 받을 생각 그럴 마음이 있다 하더라도 그런 생각 하는 척하지 말고 열심히 하면 하나님께서 너 참 제대로 돈 쓰는구나. 그러고 이게 절대로 돈이라는 건요. 지가 노력해서 버는 것도 버는 거지만은 정말 돈은 하늘이 줘야 되는 거예요. 하나님이 주셔야 되는 거예요. Мөнгөтэй хүмүүс өөрөө хөдөлмөрлөд олдог гэж ярьдаг боловч яг үнэндээ эзэн л өгдөг юм аа. 그리고 하나님이 주시는 제 것도 아니잖아. 하나님이 주시는 거니까 맘대로 다른 사람한테 인심 쓰고 살아야 되는 거예요. Тэгээ нөгөө эзэн надад өгсөн ч гэсэн яг үнэндээ бас миний юм биш байхгүй. 얼마나 Чи 재밌어? тэгвэл эзний юм чинь зүгээр сайхан тараагаад л хэрэглэе 아니 л 이게 та. 내 돈이야? Сонирхолтой байгаа зү. 하나님이 주신 건데 남의 돈이잖아. Энэ 하나님 миний мөнгө. 돈이잖아. Үгүй шүү дээ. Эзний мөнгө юм чинь 그거 эзэн 가지고 내 өөрөө. 돈처럼 사람들에게 쫙 인심 쓰고 사는 거 얼마나 재밌어 그게. хүний юм аа нэг хүүдэн гэдэг шиг сайхан тарааж амьдрах шиг сайхан юм юу? 왜 이걸 못해? Энэ юу вэ? 신앙이 이렇게 잘해야 되는 거예요. Тэгэхээр итгэл ингэж өгч хэрэгтэй. 그 다음에 내가 한 가지만 더 얘기하고 그만해야 되겠어요. 우리의 예수 믿는 사람들의 신앙이 이기적인 신앙에서 벗어나서 이타적인 신앙으로 바뀌어야 돼요. 성숙돼야 돼요. Тэгэхээр итгэгч хүмүүс бидний амьдрал өөртөө төвхтэй итгэлийн амьдралаас илүү бусдад төвхтэй итгэлийн амьдрал руу шилжих ёстой. 예수 믿는 거 내가 좋고 나에게 유익이 돼서 예수를 믿는다. 그건 어린아이와 같은 신앙이에요. Надад ашиг болдог болохоор би эзэнд итгэнэ. Тэгвэл энэ ялах хүүхдийн итгэл. 이제 예수를 제대로 믿다가 보면은 어떤 생각으로 바뀌는가? 어떻게 하면 다른 사람을 위해서 내가 살아볼까? Яавал үнэхээр би бусдын төлөө амьдарч болох вэ гэдэг тэр итгэл бол эзний өмнө таалагдах итгэл. 행복이라는 거 있잖아요. 내가 모든 사람이 행복하길 바라잖아요. Хүн болгон жаргахыг хүсдэг. Гэхдээ жаргал гэдэг зүйл өөрөө 비결이 있어요. 지가 스스로 행복하려면 절대로 행복해지질 않아요. би өөрөө жаргалтай болохыг хичээж амьдрах юм бол хизээч жаргалтай болдоггүй. 옆에 있는 사람을 행복하게 하면 지가 행복해지는 거예요. Таны хажууд байгаа хүн жаргалтай байвал та жаргалтай болдог байгаа. 내가 행복하려면 내 옆에 있는 사람을 행복하게 해야 돼요. Тэгэхээр би жаргамаар байвал хажууд хүнээ жаргах 그러면 хэрэгтэй. 저절로 내가 행복해지는 거예요. Тэгвэл би жаргалтай болдог байгаа. 이게 기독교가 예수님이 가르쳐준 진리예요. Энэ Христ итгэлийн эзний заасан тэдний зүйл 이웃을 사랑하라는 энэ 말이 зүйлийг 그 хэлж байгаа юм аа. Тийм учраас бид нэр 아니 왜 까닭없이 이웃을 사랑하라고 했어? 나 혼자 살기도 힘든데 예수님이. тэгээ би юу яриад Есүс хайртай мартай бэ гэд би өөрийнхөө ч амьдралыг болгож ядчих хат чинь гэж ярьдаг. 이웃을 사랑할 때 옆에 있는 사람을 Хөршөө хайр гэж 나 ярьдаг. 중심의 이기적인 삶이 아니라 다른 사람 중심의 인생을 살 때 내가 행복해지고 Хөршөө хайр гэдэг үгийг сонсонгуудаа би өөрийгөө болгож ядчих хат гэж боддог хүмүүс. 보람이 넘치고 Гэхдээ хөршөө хайлж би жаргадаг байна. 그런 인생을 살 수 있는 거다. Тэгжээж бид ийм амьдралаар амьдрах боломжтой бол. 그래서 예수님이 내 이웃을 사랑하라. Тийм болохоор хөршөө хайр гэж. 근데 이제 굉장히 재밌. 내 몸처럼 사랑하자고. 내 몸처럼 사랑하라. Тэгсэн чи бүр их сонирхолтой. Өөрийн бие мэд хайр гэж авсан. 여러분들이 이걸 굉장히 이제 조심해야 돼요. Энийг маш 우리가 처음 болгоомжтой 예수 믿을 бодох. 때는 가난한 사람의 옆에 있으면은 내가 가지고 있는 걸 가난한 사람에게 준다. 그걸 사랑으로 생각하잖아요. Бид нар юу гэж боддог вэ гэхээр эхлээд хажуудаа ядуу хүн байвал тэр хүнд юм өглөө тэрийг хайр гэж боддог. 그건 사랑은 사랑이지만 굉장히 유치한 사랑이야. Гэтэ тэр их одоо төлөвшөж амжаагүй хайр. 적선, 구제. 그건 굉장히 유치한 사랑이야. Тэгээ зүгээр л энгийн одоо ялах хүүхдийн 예수님이 가르쳐 준 사랑은 뭐냐면은 эзний заасан хайр бол 배고픈 사람이 있잖아요. 배고파 봤어요? 여러분들? та бүхэн өлсөж үзсэн үү? 배고파 봤어? өлсөж 배고파 үзсэн үү? 봤는데 하루에 세 끼도 못 먹고 자랄 때가 있어. нэг 배창자가 хоолойгоо юм өглөө оруулах үе. 배창자가 끊어지는 것 같지. 배가 고프면은 푹 끊어지는 것 같잖아. Айгу хэцүү болдог өстэй. 이 사람에게 예수님은 먹을 것을 줘야 된다. 그거 이전에 그 사람의 그 배창자가 배가 고파서 막 끊어지는 그 아픔이 내가 느껴져야 된다는 거예요. Өлсөж байгаа тэр хүний өлснөөсөө бодоод бараг ходоод нь тасрах гэж байгаа мэдрэгдэж байгаа тэр зүйлийг зүр сэтгэлдээ мэдрэн байж өгөхийг хэлж байгаа. 그 혹시 여러분들 다른 사람 때문에 화나 본 적 있습니까? Та бүхэн өөр хүнээс болж уурлаж үзсэн үү? 다른 사람이 너무 억울한 일 당하는 거야. 예? 남의 일이지. 근데 내가 화가 나는 거야. 뭐야 이거 그러고서 내가 화가 나는 거야. Надад ямар ч хамаагүй хоёр хүний хоорондох зүйлийг харангуйтаа тэрэнд уурлаж үзсэн үү? 그런 적 있어 보셨어요? Тийж уулж үзсэн үү? 예수 믿는 사람은 그렇게 해야 된다는 거야.
Есүс итгэдэг хүн тийм байх. 저 때문에 지가 화내는 건 그건 화내는 게 잘못된 거예요. 예수 믿는 사람은 그러면 안 돼요. Есүс итгэдэг хүн өөртөө хамаатай зүйлээс болж уурлаж болохгүй. 누구 때문에 화내야 되느냐? 다른 사람 때문에 화내야 되는 거야. Өөр хүний төлөө уурлах хэрэгтэй. 이 사람 어떻게 이렇게 억울하게 할 수 있느냐 이거야. Энэ хүнийг хараад өрөвцөндөө уурлах хэрэгтэй. 이 사람에게 어떻게 사람들이 그럴 수가 있냐 이거야. Яаж энэ хүнд энэ хүн чаддаг байна гэж уурлах. 왜 이 사람을 무시하냐 이거야. Яагаад энэ хүнийг 그래가지고 үл тоож байгаа 자기가 вэ? 무시당하는 것처럼 생각으로 지가 화가 나야 되는 거야. Тэгсэн 억울해야 되는 거야 이게 말이야. тэгсэн намайг хүн тоохгүй болохоор би уурлах хэрэгтэй гэж боддог. 그게 예수님이 가르쳐 주신 이웃사랑. 이웃사랑이라는 건 사람을 상대화하면 안 되는 거예요. 객관화하면 안 되는 거예요. 나는 여기 있고 가진 사람이고 나는 그러니까 누굴 도와줘야 된다. 그건 잘못된 사랑이에요. Би боломжтой учраас би чамд туслая гэж бодох биш. 그래서 여기 갈릴리 교회 교인들 뭐 한국에서 온 교인들도 있지만은 몽골에 와가지고 야 몽골에 어린아이들이 참 가난하게 살고 어렵게 사는구나. 그러니까 우리가 불쌍하니까 도와줘야 된다. 그따구 생각을 가지면 그거는 Энд ирсэн солонгос хүмүүс ч гэсэн 그거는 잘못된 생각이에요. хөөрхи ядарсан улсуудад юм 예수님이 учраас 가르치는 이웃사랑이 아니에요. бити тэгж бодоорой. Энэ бол 아이들을 эзэн заасан хайр биш. 그 아이들을 보면서 이게 우리 집 아이다. 우리 집 아이다. Энэ хүүхдийг харахтаа миний хүүхд гэж хараарай гэсэн. 쟤들이 공부할 때도 없어가지고 얼마나 고생할까요? 그래서 хэрэг манай хүүхд хичээл хийх газаргүй байсан бол би ямар юу болох вэ? 내가 겨울에 와보니까 저 4km에서 여기 공부방 4km를 걸어서 오는 아이들이 있어요. 그- 이 추운 겨울에 Ийм хүүтэн өвөлтэй орон 4 км 공부할 газрыг 때가 алхаж ирээд 여기까지 хичээл хийж 4km를 байгаа 걸어서 хүүхд. 오다니 그 자기 아픔으로 느껴져야 되는 거예요. Тэгэхээр миний хүүхд хийжсэн бол яах вэ гэж бодох хэрэгтэй. 그래서 사실은 누구를 도와주는 사람이 죄를 질 때가 많아요. Тэгээд хий нэгийг тусалж байгаа хүн эсрэгээр нүгэл хийчих гээд. 동정심을 가지고 한다든지 Одоо мөнгнөөс болж асуудал болчихно. 나는 이런 좋은 이런 사람이라든지 Одоо ингээд тэгдэг одоо ингэж бусдад туслах чийдэг хүмүүс. 이런 생각을 가지면은 이거는 근본적으로 성경이 가르치는 이웃사랑이 아니에요. Одоо мөнгөтэй болж байгаа туслана. Эсвэл би илүү дээр учраас туслана гэх биш. Үнэхээр өөр юмд хайрлах нь 배고픈 사람을 보면은 같이 창자가 아파가지고 그냥 내 호주머니에는 돈이 저절로 나가야 돼. 이게 이웃을 사랑하는 거지. 배고픈 사람이고 난 돈 좀 가진 사람이니까 좀 도와줘야 되겠다 동정심으로. Өсөглөн хүнийг хараад хамт өлсөөд тусалж байгаа тэр тусламжийг эзэн хүсдэг. 그러니까 Тэрнээс 우리가 баян учраас 이웃 туслах. 사랑하는 것도 이런 경제까지 성숙해야 되는 거죠. 잘해야 되는 거예요. 우리 믿음이. Тэгэхээр хөршөө хайрлна гэдэг энэ ойлголт ч гэсэн энэ хүртэл өсөх 이 хэрэгтэй. 처음에 쉽잖아요. 무엇도 쉽지 않느냐? 누구 옆에 있는 거 도와주는 것도 쉽잖아 우리가. 얼마나 이게 우리가 이기적인 사람들이야. 돈 많은 누구 가난한 사람들 도와주는 거 쉬워요? 그것도 못해요 우리가. 그러나 그것부터 시작을 해서 우리의 사랑이 어디까지 가야 되는가? 그 동정이 아니라 무슨 옆에 있는 사람을 객관화하는 게 아니라 그 어려운 사람이 나 자신이 돼야 되는 거예요. 그러니까 우리가 갈릴리 교회에서 이주노동자 선교를 할 때는 늘 하는 얘기가 뭐냐? 절대로 저 사람을 동정의 대상으로 삼으면 안 된다. Тэгэхээр бид нэр бусдад өрөвдөж туслах нь бол бидний үнэхээр Библиэд зааж байгаа хайр биш юм аа. Үнэхээр өөрийн мэд зүрх сэтгэлээр өөрийн бие мэд хайрлах, тэр зүрх сэтгэлээр хайрлах тэр хайрыг эзэн жинхэнэ хайр гэж ярьж байгаа. 예수님처럼 생각해야 된다. 예수님처럼 생각해야 된다. 예수님, 네. 예수님처럼 생각해야 된다. 예수 шиг бодох хэрэгтэй. 이 사람들이 되게 눈치가 없는 사람들이에요. Энэ хүмүүс айгүй 여름이 되면은 몽골에 바다가 없잖아요. Монголд далай байхгүй. 수련회를 가는데 바닷가로 꼭 가겠다는 거야. Тэгсэн яасан бэ гэсэн чи заавал манай нөгөө нэг солонгос төсөмийнхэн заавал далай яваар гэсэн. 한국의 여름에 바닷가가 얼마나 비싸요. Солонгос зун чин далайн амралтууд хамгийн үнэтэй дээр байдаг. 돈이 많이 들어요. Маш үнэтэй байна. 돈도 없는 사람들이 구태여 바닷가에 가겠다는 거야. Тэгээд өөрсдөө мөнгөгүй чи далай явмаар байна гин. 그러니까 우리 장로님들이 아니 무슨 바닷가가냐. 우리 교회 아이들도 저기 뭐 딴 데 가고 그러는데 돈 많이 들여가지고 목사님 어떻게 하려고 저 사람들 바닷가로 계속 보내냐는 얘기예요. Тэгээ манай ахлагч нар тэгдэг яаж энэ хүмүүсийг далаар явуулдیں۔ Манай сүмийн хүүхдүүд энд өсөж явахд чинь. 근데 나는 내 마음속에 뭐가 느껴져? 얼마나 바다가 보고 싶어질까? Тэгээ би болгоо дотроо юу гэж яалаа гэхээр далайг тэгтлийг үзмээр санагдах болоо гэж. 돈이 얼마 들든지 말든지 간에 저 바다를 보고 싶은 저 마음 저걸 우리가 생각해야 된다. Хичнээн мөнгөтэй мөнггүй нь ямар хамаа байхгүй далаа үзмээр байгаа тэр хүний сэтгэлийг бодооч. 돈 많이 썼어요. Тэгээд мөнгө нэлээд 근데 가 보면은 너무 재밌게 노는데 철없이 노는 거야. харин далайн дээр очиод харин жинхэнэ тоглох шиг тоглодог.
우리가 얼마나 힘들어서 돈 내는데 너무 철없이 논다. 그래도 내 생각으로 바다가 얼마나 보고 싶으면 저렇게 갔을까. 너무 좋다. Бид нар энд бөө юм болж мөнгө гаргаад далаа үзүүлж байгаа. Очоод янзын сайхан тоглож байгаа. Тэрийг харахтаа хүн яагаад ингэтлээ далааг үзмээр санагддаг бол гэж. 돈 따지는 건 돈이 더 많이 들어도 돈 따지는 건 이웃사랑이 아니에요. Мөнгө ярьдаг, мөнгө тооцдог хайр бол эзний одоо хөршийн хайр биш юм. 평생에 바다 한 번 보지 못한 사람이 한국에 와서 바다를 가고 싶은 그 마음, 그게 내 마음이 철저히 나도 느껴져야 Далаагүй оронд өссөн хүн Солонгост ирээ далаа үзмээр байгаа тэр сэтгэл яг адилхан танд мэдрэгдэжээвэл тэр үед хөршийн хайр юм аа. Энэ хөршийн хайр юм аа. 이제 아민타르 교회가 15년이 됐으니까 Одоо 15 жил болсон учраас 지금 이제 많이 나는 이렇게 보니까 성장을 이렇게 하는 거예요. 진보를 하는 발전을 하는데 өсөж байгаа хөгжиж байгааг би харж байна. 이 받는 데에만 익숙하지 말고 좀 줄 줄 알아야 되는 거예요. Авахаас гадна өгөхөд сураарай. 근데 뭐가 있어야 주지 그럴 거 아니에요, 여러분들이. Тэгвэл юмтай байж өгд юм байгаа үсэ гэж байна. 때로 아니야. Үнэхээр тийм биш. 있는 놈이 주는 법이 없어요. Юмтай хүн өгдөггүй юм байлээ. 누구에게 뭐를 주는 사람을 없는 사람이 주는 거야. Дандаа юмгүй хүн өгдөг. 10,000원 있을 때 1,000원을 못 주는 사람은 1,000,000원 있어도 1,000원 못 줘요. 10,000 төгрөгтэй байжгаад 1000-ыг нь өгч чаддаггүй 돈이 хүн 얼마 сая 있은 다음에 төгрөгтэй болсон ч 내가 1000-ыг 돈이 얼마 өгдөг. 있은 다음에 내가 주겠다. 그거 다 거짓말이야. Мөнгөтэй болсон өнөө өгнө хизээж тийм байхгүй. 그러니까 아예 시작할 때부터 줘야 되는 거예요. 우리 갈릴리 교회는 37년 전에 시작할 때부터 주기 시작했어요. Тэгээ бүр анханасаа л дөнгөж ерөөсөө л анханасаа л өгч эхлэх хэрэгтэй. 할 수 있는 만큼 줬어요. Байхгүй байхасаа л өгч эхлэх. 그래서 목사님 우리는 운영하기도 참 힘듭니다. 뭐 이게 교회 Манай 운영하기도 сүмийнхэн яг Солонгос сүмийнхэн маань яг 굉장히 тэгж эхэлсэн. 힘들어요. 여기 Энэ чуулган сүмийн санхүү амар хэцүү юу яриад 교인들이 байгаа. 월급을 많이 받는 사람이 없는 것 같아요. 그렇지? Амин дотор юутай нэг өндөр салентай хүн бага байдаг баг. 그런데도 원칙을 정해야 돼요. Гэхдээ л өгөх хэрэгтэй. 예산이 부족하지만 우리는 이 예산 중에 얼마를 꼭 어려운 사람을 위해서 쓰겠다라는. Төсөв дутчихсэн ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар бид нэр хэцүү хүмүүст туслах болно. 그리고 실천해야 되는 거예요. Тэрийг бид хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 물론 뭐 그럴 때 자기들 다 쓸 거 쓰고 그렇게는 못해요. Өөрийнхөө хэрэглэх хэмийг хэрэгжилчихэд үгүй ихлээр байдаггүй дутдаг. 내가 이 얘기 하면 좋은지 안 좋은지 모르지만 내가 갈릴리 교회 처음에 개척할 때 아르바이트 많이 했어요. Би Галил нөгөө сүмээ анх байгуулчаад өөрөө 교회가 월급 못 주니까 хагас цаг ажил хийхгүй явсан да. 아르바이트 했어요. Тэгээ сүмээс цалин өгч чадахгүй юм чи. 월급 조금 받았어요. Нэг жохон цалин авдаг. 그러니까 이 원칙을 지켜야 돼. 그러면은 Гэтэ энэ 두 зарчим 가지가 일어날 거예요. 하나는 사람들이 너무 행복해질 거야. 그것 때문에. энэ зарчмыг бүгдээрээ сурах юм бол хоёр зүйл болно. Хүмүүс үнэхээр жаргалтай болдог. 두 번째는 하나님이 가만히 안 계셔. Хоёр дахь нь эзэн өөрөө зүгээр байхаа болчдөг. 우린 그렇게 처음부터 우리 교회가 어려운 사람들, 가난한 사람들 있으면 계속 그런 일을 했지. 우리는 뭐 바닷가에 못 가지만은 뭐 바닷가에 가고 싶은 사람 바닷가 막 보내고 그랬지. 그랬더니 하나님께서 우리 교회당을 지어주셨는데 얼마짜리 지어주셨느냐? 70억짜리 지어주셨어. 공짜로. Бид нэр тийм хэцүү байх үедээ хүмүүс тусалж эхэлсэн. Далаа үзээгүй хүн далаа үзүүлж исэн. Тэрний хариуд харин яасан бэ гэхээр эзэн биднэрт 7 тэрбум дугааны үнэтэй 한국 교회 역사 байрыг 가운데 бэлгэлсэн. Үнгүүгээр. 다른 교회가 교회 70억 내 가지고 헌금해 가지고 다른 교회 지어준 일이 우리 교회가 처음 있는 일이에요. Тэгээ биднэрт эзэн яасан бэ гэхээр өөр нэг чуулганы хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн 7 тэрбумын үнэтэй байрыг зүгээр 근데 우리 бэлгэлсэн. 갈릴리 교회가 요새 그걸 잊어버렸어요. Тэгсэн Галил сүм маань тэрийг сүүлийн жоохон мартаад байгаа ш. 그래서 하나님께서 뺏어가는데 무섭게 뺏어가고 있어요. Тэгээд эзнээс авах юмыг бол янзын авч байгаа одоо. Эзэн өөр авах юмудаа авч байгаа. 그러니까 이 교회가 이제는 받는 교회가 아니라 Тэгэхээр 주는 교회. авдаг сүм биш, өгдөг сүм. 그 주는 거를 자랑하는 교회. Өгж байгаагаа гайхуулдаг сүм. 하나님이 도와주셔야지 절대로 갈릴리 교회, 서울에 있는 갈릴리 교회가 이 교회 도울 수 없고 더군다나 임명진 목사 이제 늙어가지고 돈도 없고 힘도 없고 얼마 있으면 죽을 거고 Яванда Галил цуглаан бол тусалж чадхааргүй болж байгаа. Энэ мөн чи пастор ч гэсэн удахгүй явах нь. 나 쳐다보지 마. 근데 이분들이 되게 나를 보면 돈으로만 보이는 그런 경향이 있기는 있지만 Намайг харахаар мөнгөөр харагдаж магадгүй гэхдээ 그러지 말고 이제는
하나님을 바라봐야 돼요. Тэгэхээр бүгдээрээ эзнийг харах хэрэгтэй. 임명진 목사 대신 하나님을 바라보고 임명진- 하나님을 상대로 해서 Имэнжи пасторын оронд эзнийг харах хэрэгтэй. Эзэнтэй тулах хэрэгтэй. 그 있는 사람이 많이 내는 것보다 없는 데서 힘들어서 좋은 일을 위해서 돈을 하나님의 뜻을 위해서 돈을 내면 헌금을 하면 하나님께서 얼마나 감동하겠어요. Байхдаа өгөх, хэцүү байхдаа өгч эзний үйлчлэлийн талаар зарцуулах юм бол эзэн яаж сэтгэл 여러분 하나님이 제정신이면은 있잖아요. 기적이 일어나잖아요. эзнийг хөдлөх юм бол үнэхээр гайхамшиг болно шүү дээ. 하나님이 정신이 혼미해져야 돼요. Эзэн өөрөө нээлттэй болох хэрэгтэй. 그러니까 성경에 보면 아브라함 있잖아. 아브라함. Авраам яасан бэлээ Библиэд? 아브라함이 뭐 음식을 잘 대접버렸어요. 하나님 천사들에게. Хүрээд ирсэн эзний тэнгэр элчийг янзын сайхан дайлсан. 이 먹는 게 중요해. Идэх юм чухал шүү. 잘 대접버렸어. Тийм энэ хоолоор дайлагдаж чухал шүү. 그랬더니 하나님이 정신이 팽 갔어요. Тэгсэн яасан эзэн бүр оо гайхамшигтай нэг. 하나님이 이성을 잃어버렸어. эзэн өөрөө бүр сонирн 막 болсон. 감독이 가서 뭔가 좀 뭐 이렇게 좀 선물을 주고 싶은데 스틸러 후тл러- 여자 하나가 왔다 갔다 하는 거야. Сэтгэл нь хөдлөд нэг ямар нэг юм бэлгэлчмээр санагдсан чинь тэн нэг 가만히 보니까 нэг 그 집에 бүсгүй 애가 яваад 없어. байсан. 그 집에 애가 없어요. 가만히 보니까. Харсан чинь нэг хүүхдгүй байсан. 그러니까 저 여자 애 낳으라 그런 거야. Тэр эмэгтэй хүүхд гаргах гэж хэлсэн. 근데 하나님이 제정신으로 그만 제정신은 그 얘기 못 해요. 아니 지금 사라가 77살이야? 그때? Э, 77살이야. Тэгэхэд эхнэр нь гэдэг Сара нь маш 하나님이 뭐 хөвшин болсон. 77살인데 그 여자가 애 낳을 거를 90 хэдтэй хөвшин болсон. 정상으로 생각하면 그 여자 애 낳을 수 있어? Эзэн тэгэхэд ер нь яг 근데 юу бодож 하나님이 너무 хэлсэн. 맛있는 거 먹고 감동을 해고 정신을 잃었어. 그 늙은 여자 보고도 저 여자 애 낳아 이렇게 된 거예요. Тэгээд яасан эзний тэнгэр илж эзэн өөрөө амттай хоолнд уяраад бүр тэр настай хөвшин хүүхд гаргах гэж авсан. 아니 그러니까 뭐 하나님 애 낳았는데 애 안 낳을 재간이 있어? Тэгээд эзэн хүүхд гаргах гэж байгаа юм чи юу би чадахгүй тэр ямар хамаатай. 그래서 그 여자 애 낳았어 사라. Тэгээд хүүхдтэй болсон. 하나님이 제정신이 없어서 한 일이야 이거는. Тэгэхээр эзэн бүр өөрөө тэр зүйлд сэтгэл нь хөдлөд байр залддаг. 왜 제정신이 없었느냐? Яаж байр залддаг 뭐 вэ? 얻어먹고 감동해서 그래 감동 하나님이. Эзэн сэтгэл нь хөдлөхөөрөө байр залддаг. 그러니까 우리가 해야 되는 일이 뭐냐? 어떻게 하면 이 하나님을 감동하게 할까? Тэгвэл яаж эзний сэтгэлийг 이 хөдлөх вэ? 하나님의 제정신을 뺄까? Яаж эзнийг байр залдуулах вэ? 그래가지고 임명진 목사에서 돈 줘라 이렇게. Тэгээ байр залдсандаа юм чинь мөнгө өг гэж байгаа. 그 제정신 가지고는 못하지. 정신이 획가닥 돌아야 저 사람 돈 줘라 이렇게 되시는 거예요. Тэгээ надад эзэн ер нь бол зүгээр эрүүл бодлоор бол өгөхгүй. 그러니까 Харин бүр байр залдаж ижил өгч байгаа. 이 아멘타르 교회가 괜히 뭐 서울 이런 데 쳐다보지 말고 하나님 쳐다보고 Тэгэхээр сөүл рүү бити хараарай. 어떻게 Эзэн рүү 이 хараарай. 영감님을 우리가 감동해야 되겠다. Эзнийг яаж байр залдуулах вэ? 그 정신을 빼가지고 Үнэхээр 아멘타르 교회 돈 줘라 뭐 이렇게. эзэн байр залдсандаа эдгэрт мөнгө өг гэх. 그런 말하자면 이게 좀 이렇게 신앙에 어린 나이처럼 괜히 자꾸 달라게 쌓고 울고 짜고 이러지 말고 좀 신앙에 이런 성숙된 이제 그런 경지로 우리가 나가서 내년에 오면 조금 좀 달라지고 의사도 많이 달라지긴 했지만 그래서 예배 순서가 조금 달라졌으면 좋겠어요. 이건 무슨 뭐 애들 장난도 아니고 말이야 노래 부르다가 설교하고 이게 아니거든. Дараач ёо тэгээд үнэхээр эзний сэтгэлийг хөдөлгөж эзний байр залдуулдаг гэсэн юм болоос тэрнээс гадна амьд сүнчэл үнэхээр өссөөсөн. 그다음에 우리 Ирэх жил ирэхэд мөрөглийн дараалал ч гэсэн гоё арай нэг жоохон өссөн өөр болсон байгаасаа. 우리 교회가 성경 공부를 시작했습니다. Манай чуулган Библийн сургалт хийсэн. 옛날에 한국에서는요 이제 겨울에는 농사를 안 짓잖아요. 그럼 쌀을 한 말 두 말을 가지고 어떤 교회에 모여가지고 한 달씩 두 달씩 성경 공부를 했어요. Бид нөгөө дээр үед солонгос чи өвд болохоор нөгөө юу аахгүй газар тариал ирэх боломжгүй учраас 한국 교회가 저렇게 тэр үед нь 성장하게 дуудаад 되는 Библийн сургалт хийдэг. 성경 공부를 열심히 했기 때문에 Тэгээд Библийн сургалт хийсэн. 수요일 날도 모여서 성경 공부했어요. Библи маш их 근데 судалсан. 한국 교회가 지금 망할 징조가 들은 건 성경 공부 안 해요 지금 이제. Тэгээ манай сүмийнхэн Библийн сургалт Библийн хичээл ерөөс хийхээ байна. 그래가지고 교인들의 신앙이 유치하게 짝이 없었어요. Тэгээд 공부를 안 하니까. тэгээд ирэнгүүт нөгөө итгэгчдийн маань нөгөө итгэлийн төвшин гэдэг юм бол маш хүүхдээр болж 여름에 애들도 방학하잖아. 6월 달부터 방학하지 6, 7, 8. хүүхдүүд 별장에 가지. хүүхдүүд 6 7 8 сард 교회에서 몇 가정이 같이 모여 별장에 가가지고 좋잖아.
Хүүхдүүд 6-7-8 сард амардаг шүү дээ. Гэр бүлээрээ сайхан амралтын газар очиод зөвхөн Библи судлахын тулд очиод 성경 공부도 좀 하고 이렇게 해서 Библи 여러분들의 судлаад эзний үгэнд 신앙이 цаг гаргаад 성숙되어지는 그런 тэгхийн бол та бүхний итгэл өсөх болно. 기도하겠습니다. 너무나 기도. Бүгдээр хамт залбирцгаая. 하나님 아버지 우리 아민타르 교회가 하나님의 말씀 가운데 올바른 신앙, 성숙된 신앙으로 나아가서 Эзэн бурхан минь үнэхээр амин 저희 이 땅 татчихуулан 위에서 참 таны өмнө 행복한 үнэхээр зөв 인생의 итгэлээр 삶. өсч өндөх 이게 болтугай. 사람들이 볼 때 저 아민타르 교회 다니는 사람들 어떻게 저렇게 행복하게 살지? Хүмүүс харахтаа амин 나도 저 교회 한번 татчихуулан 다녀봤으면 явдаг энэ хүмүүс 좋겠다. яагаад энэ жаргалтай байна гэж хардаг байх болох 이 세상에서 행복한 구원의 삶을 살고 또 энэ дэлхий дээр 죽어서 үнэхээр 하나님 авралын тэр 나라의 амьдралаар 구원의 амьдарч 축복을 얻을 수 있는 그런 교회가 다 эцсийн 되게 өдөр 하여 ирэхэд үнэхээр 주시옵소서. аврагдах тийм сүнслэг 15년이 болохын тулд 지났습니다. 15 жил өнгөрсөн 성숙한 байна эзэн. 모습으로 우뚝 설 수 있는 믿음의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. Үнэхээр танд үнэхээр төлөвшсөн итгэлтэй тийм л итгэлийн хамт олон болохын тулд эзэн та өрөөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.